Okay, so while waiting for 2 minutes, we are going to check first, yeah? So, can you hear me, Mr. Rahul and Miss Sanya? It's clear. Yes, ma'am, you're audible. Okay, how about Mr.? Can you hear me as well? It's clear. Am I audible? Okay, so now I would like to introduce myself first. My name is Rezu, and as for today, we will have the IELTS sponsorship program, which is about IELTS, and I will be the one who teach about the IELTS speaking, yeah, speaking one. Okay. First of all, as you know that we have several programs. It will be listening, speaking, reading, and writing. And I will be the one who taught the speaking for today for about 1 hour. So we will finish in for 3 p.m. WIB, but 4 p.m. for our time zone, yeah, which is in the middle of the Wita. Yeah, we have Wita now. Okay, so before that, I would like to ask you first, both of you, because I don't think the other is coming soon, so I will just start now. May I know about, like, do you know or do you have experience regarding IELTS? Let me start from Mr. Rahul. Do you have any experience? Okay, so I'd like to start this with asking once again, am I audible? Because I'm not sure. It's okay, but it's quite small. Okay, I'll try my best to speak louder because there might some problems issue. I mean Okay, technical issue with my headphones. okay, no So, problem. hi, Miss Rezu. It's nice to meet you in this meeting. I Mm-hmm. am Rahul, and I don't have any experience in taking IELTS test, but I'm a former English speaker in some events, and also a bachelor's of English language education itself. So I'm here to expect to learn more about speaking since I am planning to take one of the IELTS test because I need it for some purposes. Okay, fantastic. Yeah. So any program for fantastic. And then Miss Anya, maybe what about you? Have you got like any experience about it before? Hello? Am I audible right now, miss? Yes. Mm-mm. Okay. I don't have any experience in joining IELTS or any speaking class in IELTS. This is my first time in joining this kind of class, miss. Oh, okay, no problem. Eh. I hope it will be the best first experience. Yeah. Yeah. Okay. Okay then. Yeah. So I think that's we can have the same starting point. Yeah, because both of you have never maybe didn't have enough experience, or yeah, not yet. Maybe yeah, we can say it's not yet having enough experience about the um IELTS test. And for today, I would like to introduce you as well as letting you know about the tips and tricks that we can use for the IELTS test. Okay, especially in speaking. Yeah. So as you can see now, I have my PPT, and later on I can share it to you as well. The PPT talks about the IELTS speaking, and I will talk about a lot of stuff today, which is around maybe 5 topics. Quite many. I hope my throat can handle that. Sometimes it cannot handle. And then first of all, I would like to introduce you to IELTS speaking as well as the IELTS in general. Yeah, about the IELTS topic in general. Okay, so this is our agenda for today. I would like to present it to you. I hope I can do the presentation. It's in the Canva. It was our, like safe. Yeah. Okay. Okay. Yep. Yes. So speaking IELTS 101 with Rizu. Can you see the screen? Yes. Okay, that's amazing. So now I would like to check first about your understanding with our agenda for later. Yeah, we have what is IELTS. Yeah, I will just a little bit introduce about the IELTS as this is our first activity and our first class. We have the speaking test. What is the speaking test as well? And each part of the test. Yeah, so that it's will be our topic for today. First, I would like to introduce you to the IELTS, or for it's the International English Language Testing System. So it's a system that maybe almost everyone use it. Yeah, even though now we have a lot of type of tests. We have maybe as Indonesian university student we used to the TOEFL, right? The TOEFL.
and then we also used to maybe the TOEIC sometimes, yeah, because it's included in the Asian area normally for TOEIC. And then we have IELTS, and nowadays we have additional like APTIS, and then what we call that, I forgot the name, but it's Duolingo tests. It's also useful, yeah. But IELTS still one of the testing system that people have favor for, like in Australia, if you want to go to Australia, or if we want to go to England or any other native speaker area, usually they will wanted us to have the IELTS test, especially Australia. Maybe they only opted us to use the IELTS, yeah. And then let's talk about, yeah, it's consists of 4 skills, yeah. It consists of 4 skills that will be tested all. It's listening, reading, writing, and speaking. So we don't have any other than that. So there's no grammar, there's no pronunciation. No, it's included in one. And the test usually will be held in the same day, on the same day, unless it was like too many people, yeah, or like too many participants of the test. Okay. So yeah, that is about IELTS. And it has 2 types. Yeah, actually 3, but now we focusing on the 2 type that is very familiar for us, which is computer and paper-based. Yeah. So with this type of test, with this type of test, we have computer and paper-based topic. The difference is only the maybe we can say like how we do it, like how we with what kind of elements that we use. We use computer, which is it's used to the big screen, and then having a little bit of moment of scrolling up, scrolling down, but not like too hard. Like we don't use it like in the bulk, but there will be like 2 spaces. It's divided into 2. Ya, dibagi menjadi 2 seperti itu ya. And paper based, it's just like a test on the paper. Jadi tes di bagian kertas gitu ya, pakai kertas kita tulis, pakai pensil gitu ya, pakai pensil, and then we write down. Writingnya juga kan, writing itu akan, it will take a lot of time. It will take a lot of writings, yeah. So maybe it will be more tired. But nowadays there is one introduced system, which is the online test. Dulu, like a long time ago, we don't have the option of online. Everything, paper or computer, it has to be done with the more people coming. It has to be done on the site. Yeah, if we, for example, if we live in Bali, we have to go to ILF or IDP. But maybe computer only be provided in ILF. Yeah, something like that. So it's that we have to directly go to the testing company or the testing sites. But now they'll try to introduce the online system. I think it's available in some area. In Bali, I don't get any information yet, but I think, yeah, we can start like that. Yeah. Okay. And then, welcome. There's a hello. Yeah, so we can continue first, yeah. And then there are 2 modules, means that there are 2 type of questions that you will get. And you can choose before the test begin or before you apply for the test. We have the academic and general training. So the academic is useful when we want to take maybe scholarship, maybe LPDP, or maybe your company provide the scholarship for you. Then if we want to use that kind of, we want to use the IELTS for applying for those kind of visa, like student visa, we have to use academic, yeah. But general training is about the, when we want to use it for migrating, yeah. And maybe we get married to someone in Australia or in England or in anywhere, yeah. Basically the one that we need us to provide the proficiency test result. So we use general training. So it's more like the daily life thingy, yeah, daily life conversation and stuff like that. Okay. That is about the IELTS test. Maybe before we continue to the speaking, from all of you, do you have any questions? Any questions from Mr. Rahul, Miss Sanya, and Miss Ayunia?
It's great so far. Okay, so far? So far, so clear, ma'am. So far, so clear. Okay, so all clear? Okay. Then I will go to the speaking, yeah? Okay, so we have speaking 101. In this speaking, we will focus on the speaking test, yeah? So maybe I want to ask maybe Miss Ania deh, Miss Ania first. Do you have any idea or any stereotype what kind of test of speaking it will be? Can you give me maybe your idea about the test? Is it like an interview? We are kind of like talking about certain topics like Okay. that, ma'am? Yeah, it's kind of similar. Yes, correct. Any other Mhm. opinion maybe from Mr. Rahul and Miss Ayunia? I can. Maybe it's a kind of conversation, but talking about, but focusing maybe like, yeah, talking about our opinions. Opinions. Okay, that's so true. And then, sorry, Mr. Sorry, I cannot hear you clearly. Actually, I cannot hear you at all. Is it okay? Oh, sorry, you chat. Okay, I cannot click the chat yet, so please wait a second. Yeah, I'll continue first. Yeah, so I will read later. But yeah, giving opinion, interview, talking about stuff. That's I think we can call it like that. Yeah, we can think it as like that because we know. Oh, yes, you're not. I cannot hear you at all. Sorry, it's Mr. Rahul. Yeah. So we talk regarding the opinion and stuff, but yeah, almost everyone is correct. So it's included all the type of tests like that. So we have maybe around 15 minutes for a test, and it's included all of it. Okay. So let me check first regarding the PPT. But Mr. Rahul, yes, you cannot. I cannot hear you at all. So maybe you can check again. But it's okay. If you have any question or opinion, you can type it in the chat first, yeah, while you are checking for the um, mic or yeah. Just wait a second. Sorry, I think I have some error. Can you please wait a second? Yeah, sorry, yeah. Okay, so while waiting for the error, I would like to introduce to the speaking IELTS, yeah? So the speaking IELTS, actually, we have like around 14 or 15 minutes of test. And then on that 14 or 15 minutes of test, we have three parts, yeah? We have three parts of the test. It consists of hello, can you hear me? Wait, I think, let me just check. Can you hear me?
Hai Kak Robi. Oke. Okay, so let me go back to the PPT. Okay, so as I said before, itu dia akan testingnya tuh bukan cuman sekedar kayak, oh dia bisa bahasa Inggris gitu. Ya, memang itu adalah poin pentingnya. We can speak English. That's what we want to show to the public or to the examiner. Kita bisa ngomong dan kita bisa pakai. It's not about apakah we know the topic, apakah kita tahu jawaban yang benar, apakah kita tahu apakah jawaban ini benar dan jawaban ini salah, nggak ada seperti itu ya. So you will be asked questions. Tapi itu bukanlah poin penting dari apa yang diinginkan. Oke? Okay? The test as I said before itu udah 11 sampai 14 menit saja. Jadi it's quite short time I think kalau misalnya kita dengar. But when we experience the test, it will be kind of like the longest 15 minutes in our life ya, karena itu benar-benar dibombardir dengan questions. We are getting questions. So we maybe sometimes we feel tired because sometimes we feel like aduh ini kok nggak berhenti, especially the examiner will only have to focus on you ya. If you are in Bali or if you are in other places when you want to take the test in one of the company, usually they will be having a room kayak kind of like satu ruangan aja, dan itu benar cuma berdua doang. It's only 2 of you there. It shows that, oh, okay, this will be the test, you and me, and we are going to like those kind of stuff. Okay, and then we'll go next again. Yes, the test will be held in a separate time. Jadi speaking test itu dia dilaksanakan itu di waktu yang berbeda dari tes-tes yang lainnya. Jadi di tes yang lainnya itu misalnya we have is for example, karena ada 2 tipe ya. Kalau komputer itu kadang we have the test in the morning like 9 until 12, and then setelah jam 12 itu akan baru mulai speaking testnya. And if we are lucky, then we don't need to wait for a long time, or we need to wait for a long time. It depends on your what is lucky ya. So you need to prepare time maybe, or you don't prepare and you want to go home quickly. It depends on your luck. Gitu ya. Jadi kita ditentukan oleh urutannya atau order of the testnya will be decided by the company or by the one who institution who held the test. Okay, jadi kadang ada di morning test and then siangnya baru speaking, atau kadang ada yang kebalik. Jadi speakingnya dulu, speaking in the morning, and then the test of reading, writing, and listening will be in the afternoon. Jadi itu it depends on your schedule. So when you apply or register for the course or for the schedule of the test, you will have the choices. You will have the choice of the date, but not the choice of the test. So you will have to adjust the test, yeah, by yourself, okay? And then and mostly it will be on the same day, karena memang dulu ada long time ago there is a case where the test will be in a different day. Jadi kayak hari ini tes yang 3-nya, yang reading, speaking, dan listening-nya, but the speaking test will be held on the other day. Jadi akan dilaksanakannya di tes hari sebelumnya gitu, atau hari sesudahnya, misalnya hari sesudahnya. Tapi itu
very rare, just maybe when the participant is too many, karena kan mereka juga harus pulang ya. So and the test of the speaking kan itu harus one by one. Jadi if they don't have enough time, they will make it the next day, gitu ya. Okay, and then next, there are in the speaking test, itu ada 3 part. There are 3 parts of the speaking test. We have personal questions in part 1, part 2 is describing topic, and part 3 is extended question. Jadi sebenarnya 3 part ini harus difikskan ke dalam 14 menit itu. Itu pun it depends on the number of the question. Jadi kalau misalnya nanya, Miss, questionnya berapa sih? Atau ada kayak questionnya kayak gimana aja sih? It will be so random, like literally random, because you can be asked about anything. You can be asked about maybe simple as hometown. You can be asked about your favorite food, but also you can be asked about like historical items, history. So a lot of things you can be asked. It's random, but of course, the thing that you've been asked by the teacher or by the examiner will be something that everyone know. Yeah. So it will not be specific. For example, do you know what is different between present perfect or past perfect, for example, like that? No, they will not ask you about those kind of things. They will ask you about more about daily life, like your not only daily life, but like the occurrence that maybe or might be you have heard or you have experienced before. So something that we know lah for the exact, yeah. So if I can describe one by one, later I will describe one by one about the test, yeah. So about the time, maybe we can divide it. There's no like exact timing, but maybe part 1 it will be like 5 minutes. Part 2 will be around 4, I think, 4 or 4, and part 3 will be the remaining, yeah. So until they thought it's going to be finished until 15 minutes, so maybe it's around like 5 minutes for the part 3. Okay, but inside the room of the examiner room later, kita nggak bisa bawa jam, jadi kita nggak tahu jam berapa jam di sana, nggak tahu, because everything will be confiscated, jadi harus diambil dan ditaruh di sebuah ruangan yang beda gitu ya. And we just bring our KTP, our ID card, and one pencil, like literally like this. Okay, that's about the speaking test. Pardon me, I have a point. Yes. So Kak Rizzy, you mentioned that there are 2 types of IELTS tests. Yes. And then, like again on the previous slide, there are 3 types. Would you mind to move to the previous slide? So there are 3 parts of the test, include part 1, 2, and 3. So my question is, do these 3 parts work for both type of tests, for general and also academic? Okay, thank you for the question. So the first one, when we talk about the difference of academic and general training, actually it's only apply for 2 skill, which is reading and writing. So listening and speaking, they don't get like extremely different between the academic and general. It's mostly the same, yeah. Everyone who get into the test date at that time will have only different in reading and writing, yeah. But for the speaking and listening, it will not be different. Okay, so everyone has the same. Okay, is it clear? Okay, can I ask further questions? Okay. Since both types of tests include or consist of, let's say, similar 3 parts of the test, like personal, describe, and also extended discussions, then what differentiate the types of tests itself? Like one is for general and also the other one is for academic, but the criteria of the speaking test, like the parts of them are the same. Mungkin maksud aku kalau as far as I know ya Kak, untuk yang general itu nggak bisa di-apply for academic purposes, tapi yang academic purposes bisa dipakai untuk general, for example like job applicants or others, seperti itu. Nah, kalau tes speakingnya bagian-bagiannya sama, mungkin apa ya Kak yang membedakan dari general sama akademik itu sendiri Kak? Okay. Mohon informasinya Kak, terima kasih. Okay, so thank you for the question again. Jadi saya pakai bahasa Jawa juga ya penjelasannya ya, biar lebih gampang juga. Jadi gini, yang membedakan itu adalah gimana kita, karena gini, ketika kita general training, itu kan berarti kita udah beda ininya ya, poin dari apa tujuan kita. General training itu kita biasanya cuma sekedar biar pindah aja, atau kita mau kerja yang tidak related to the academic world, kayak misalnya working holiday visa, itu kan kita
nggak relate sama academic word kan. Nah, yang membedakan poinnya tuh hanya dari bagian readingnya. Karena untuk yang mau sekolah, itu mereka harus terbiasa dan harus tersertifikasi mampu membaca artikel-artikel yang related to academic purposes. Kayak misalnya report dari orang gitu kan, yang panjang, yang biasanya 2 halaman, 3 halaman gitu. Dan kalau nggak ya research kayak matematika, research historical, itu tuh kita harus at least dapat dan sertifikasi kita mampu untuk membaca dan mencari meaning atau kata-kata atau jawaban dari soal-soal tersebut. Itu yang membedakan. Dan writing juga, kalau writing sedikit hint, kalau writing itu dia bedanya di jenis soal yang jenis writing yang kita buat. Karena kalau di general training kita hanya buat surat informal. Jadi tapi nggak formal atau informasi bisa apa aja ya. Tapi ini kita cuma buat surat. Dimana kita surat itu ditujukan pada bos kita. Jadi itu lebih ke working ketika kita mau misalnya resign atau gimana. Dan untuk part 2-nya itu writing juga discussion juga. Jadi tapi dia topiknya lebih kayak general, lebih kayak gimana, misalnya contoh how to for example, gini, how what is the difference of bla 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 x and bla 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 y, misalnya kayak gitu adalah pokoknya kayak topik-topik yang general, yang related to dunia kerja dan dunia sosial gitulah kita bilang ya. Sementara kalau yang akademik itu kita di part 1-nya kita harus menjelaskan sebuah graph di mana itu akan relate dengan kegiatan kita yang ada di waktu kuliah, ya kan, atau waktu sekolah. Kita harus ngeliatin graph, kita harus jelasin grafiknya, kita harus memberikan fakta-fakta tentang grafik tersebut. Dan untuk part 2-nya pun itu tentang social issue juga, tapi lebih ke yang agak spesifik, kayak misalnya if you have, for example, do you agree or disagree kalau misalnya law untuk kekerasan seksual di push gitu ya, kayak something like that. Jadi dia lebih ke critical thinking ya. Sementara untuk yang general training itu lebih ke yang memang related to daily life, apakah kita mampu. Makanya kalau reading tadi kan, kalau di akademik readingnya itu dia kayak artikel, kayak research papers kayak gitu. Kalau yang di general training dia lebih ke membaca surat, membaca brosur, membaca informasi-informasi yang ada kayak di pamflet museum yang kayak gitu-gitu. Jadi that is the only difference. Tapi untuk speaking dan listening kan mereka kita anggap akan sama aja ya. Listeningnya, kalau listening itu dia ada 2 tipe. Jadi dia nanti ada dibagi academic dan academic part sama general training part. Jadi bukan berarti kita dibedakan, enggak. Kita sama-sama akan mendengarkan keduanya. Tapi kalau speaking dia tetap sama aja. Cuma mungkin nanti jarang sih ada perbedaan karena topiknya akan tetap sama aja. Kita bukan berarti akademik berarti harus nanti topiknya debate or kayak isu-isu politik gitu, enggak. Jadi semua speaking itu, karena speaking itu adalah basically just testing apakah kita mampu ngomong dengan native speaker ketika kita pindah ke sana atau ketika kita sekolah. Kita mampu nggak berkomunikasi. That is the point of the speaking test. And I think that is the difference. Kenapa juga didiferensiakan ya, kenapa general training nggak bisa ngelamar akademik gitu, karena bukan karena general training gampang dan akademik susah, enggak. General training itu jadi kalau misalnya akademik itu beda-beda jalur gitu, jadi belum terbukti dia tuh bisa nggak sih baca report atau enggak. Sementara kalau akademik kan kalau kita baca report aja bisa, masa baca brosur nggak bisa, kayak gitu. Oke, lebih complicated soalnya, tapi untuk cara penilaian dan maknanya dia, misalnya ini, wah ini lebih gampang gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi lebih ke bisa seperti itu ya. Jadi kind of ya, apakah clear? Jadi It's clear. Thank you, Kak Rezu. Okay. Yes. Any other question? No? Okay. Let's continue ya. Jadi dia ada 3 part ya, yaitu personal question, describing topic, and extended question. Nanti untuk yang lebih detailnya akan dijelaskan di next slide ya. I will also talk about the kategori of scoring. Jadi dari ininya kita punya masing-masing kategori untuk scoring dari speaking testnya. Pertama ada fluency and coherence, yang artinya adalah kelancaran dalam berbicara dan apakah kesinambungannya ya, coherence-nya atau tidak. Lexical resource itu adalah vocabulary, jadi apakah kita vocabulary-nya bagus, advance, apakah biasa aja, apakah kita itu aja dipakai, itu yang dinilai. Grammatical range and accuracy, of course, grammar ya, kita tepat nggak menggunakannya, bagus nggak makainya, dan sesuai nggak dengan timingnya, kayak gitu ya. Dan repetitive nggak kesalahannya, ya itu that's what is the grammatical range and accuracy.
Dan yang terakhir adalah pronunciation atau cara pengucapan. This is the most common questions. Apakah aksen mempengaruhi? Tidak. Ya, aksen tidak mempengaruhi. Mau kita have Balinese tongue, Indian tongue, Jakartan, nothing will be scored ya. Cuma yang penting jelas. Jadi walaupun kita punya Bali aksen atau kita punya Indian aksen, yang penting cara bacanya sesuai dengan yang ada di kamus atau jelas dan terdengar dengan seperti kata yang sebenarnya. Gitu ya. That's pronunciation. That's the four category about it. Mungkin ada pertanyaan untuk yang 4 kategorinya? Nope. So I can move on ya to the next one. Nah, di sini ada band score, kejauhan. Ini ada band score-nya atau band descriptor public version. Jadi ini adalah kayak penilaian dari gambaran penilaian dari si examiner. Cuma ini yang public version. Jadi mereka tuh punya yang versi lebih detail lagi, tapi nggak mungkin di-expose karena itu confidential ya, punya yang IELTS, IDP atau punya ya itulah yang menyelenggarakan lah gitu ya. Nah, untuk ini yang public version, jadi sekitar biar tambahan aja. Jadi, they usually being categorized with the band score. Karena kita tahu IELTS itu ada 0 sampai 9. Misalnya standar dari orang-orang itu kita mulai dari 4. Makanya saya di sini cuma dari 4 ya, nomor 4 aja, sampai nomor 9. Nah, 9 tuh dia perfect, artinya dia tuh sudah nilai tertinggi dari IELTS, dan 4 itu ya good user, ya kayak ya normal user kita bilang. Seperti itu. Nah, kalau 9 itu dia kita bilang fluent atau dia native relate to native speaker. Jadi dia tuh bisa sama standarnya dengan native speaker. Jadi sekali lagi ini bukan tes mengenai benar berapa salah berapa, tapi kita semana kalau kita dibandingkan sama native speaker kita semana sih levelnya. Seperti itu. Jadi nilai itu berdasarkan user, apakah dia pengguna yang bagus, biasa aja, lumayan advance atau udah fluent kayak gitu. Ya. So later on, ya, jadi intinya dia punya masing-masing kategori yang bisa dijelaskan seperti itu. For more later kita bisa nanti bahas nanti ya, karena we have limited time, so I cannot bahas yang secara keseluruhan. But I will just explain about the tips later. So kita lanjut langsung ke tipe-tipe partnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai. No? Kalau no, kita lanjut ya. Oke. Okay? Kita ke part 1. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita kalau tes speaking itu ada 3 part, ya. Ini yang part pertama, personal questions. Nah, personal question itu maksudnya apa? Apakah tentang diri kita? Betul banget, itu tentang diri kita sendiri. Ya, tentang diri kita, tentang apapun yang ada kita. Maybe it's about me. Jadi ini kayak kita jadi main karakter untuk itu ya. Makanya banyak orang mungkin pernah dengar tips atau tips yang dari YouTube, dia bilang, kalau part 1 itu keteteran, itu nggak mungkin. Atau kita bingung, nggak mungkin. Kenapa? Karena it's about ourselves. Nggak mungkin kita nggak tahu. Ya kan? Kayak bisa tanya, what is your full name? Terus kita bingung kayak, nggak mungkin ya, karena itu about my name. Terus kita tahu gitu ya. Makanya di part ini tuh mereka akan relax. Jadi kita nih bukan interview yang harus kayak, oh, thank you, my name is Rezu, bla 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 gitu. So it's not about, sorry. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita santai, semi formal. Kita bisa nggak terlalu kaku. Jangan yang kayak kita lagi interview kerja, enggak. Ini lebih ke kayak lagi cari tahu nih infonya apa aja, namanya siapa. Gitu. Jadi even though kita juga, walaupun saya bilang ini kayak bukan interview kerja, tapi ini juga bukan ngobrol ya, bukan interogasi juga. Jadi kalau misalnya tanya, what is your name? Rezu. Bukan gitu cara bacanya, ya bukan gitu cara mainnya juga ya. Tetap kita harus berbicara atau kita menjawab sesuai dengan EYD lah kalau bahasa Indonesia ya, sesuai dengan grammar, sesuai dengan gimana cara kita berkomunikasi gitu. Saya tanya bahasa Indonesia nih, namanya siapa ya? Oh, panggil aja Rezu nggak apa-apa, kayak gitu misalnya. Itu kan berarti that's how we talk normally, and we have to apply that to English juga, ya. Jadi biar natural. Jadi natural, kita bisa seperti kita santai aja ngomongnya. Jadi memang yang nggak gawat gitu lah ya kita bilangnya. And then pertanyaan-pertanyaan ini tuh akan sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi as long as kita bisa jawab dan jawabannya sesuai dengan apa yang diminta dari pertanyaannya, itu kita nggak masalah ya. Sekarang kita tinggal poin atau problem yang kita harus solve di bagian part 1 adalah gimana caranya kita untuk bisa jawaban kita tuh nggak itu-itu aja. What do you like?
I like apa ya? I like eating. Do you like mango? Yes, I like mango. Itu kan terlalu biasa cara jawabnya dan terlalu book style. Bukan berarti jelek, enggak. Tapi itu terlalu not really a good things to do. Ya, jadi kita harus bisa memvariasikan jawaban kita supaya nggak monoton, supaya nggak itu aja jawabannya diulang-ulang kayak gitu. Karena itu part of the lexical resource tadi yang vocabulary-nya. Oke? Jadi present on your idea, tetap walaupun ini cuma sekedar kenalin nama, kamu suka apa, kamu suka traveling atau enggak, kita tetap harus present my best English. Kenapa? Karena as long as it's already in the class, udah bagian dari tes, udah bagian dari apa namanya pembicaraan, itu already we call it part of the test. Jadi akan nilai tetap ya, gitu. Kamu cuma sekedar nanya nama atau where are you from. Okay, and then ini another example. Jadi kita bukan cuman, sorry ya, ini agak ada yang masuk bulu mata. Bukan cuman tentang nama atau alamat biodata ya, tapi dia juga akan menanyakan kayak sebuah topik gitu. Yang tapi dilihat dengan kita, kayak misalnya contoh di sini, misalnya kita ditanyain, kamu kenal sama tetanggamu nggak? Gitu. Jadi benar-benar seperti tetangga kepo ya, yang nanyain semua tentang topik gitu ya. It can be random topik. Jadi random topik itu bisa apa aja. Di sini neighbors ya, bisa aja nanti topiknya tentang apa sih namanya traveling, misalnya tentang pernah kehilangan arah atau enggak, pernah tersesat atau enggak. Ini it's all the thing, but it's all about you. Jadi jawab sebisanya kita, dan make sure kalau kita tuh kayak ya bisa jawab gitu, kayak walaupun ngarang atau walaupun ini nggak benar nggak apa-apa, yang penting jawab aja ya. We don't get the point kayak harus benar atau harus jujur atau enggak, yang penting kita jawab. Intinya kita harus jawab dan jawaban itu sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. That's for part. Actually, itu bukan cuma part 1 aja, untuk semua part ya. Kita tuh jangan sampai berpikir aku harus benar ngomong sesungguhnya. Lu nggak tahu nih Miss, atau nggak pernah nih Miss. Nggak, just kalau misalnya punya temen yang pengalamannya sama, just say. Atau kalau memang nggak tahu ya bilang aja, oh I don't really know actually. Tapi tetap harus jawab ya. Jadi misalnya contoh nih, how do you think neighbors can help each other? Bisa kayak gitu jawab pertanyaannya. Dan kita kayak, I don't really know because I don't have neighbor. But maybe, tetap kita harus, walaupun kita nggak tahu, kita tetap harus kasih pendapat kita. Seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk this part? Any question? No? So, I will move then to, apa sih yang kita maksud dengan correct answer dan incorrect answer untuk part 1, ya. Untuk part 1, incorrect answer itu seperti apa? Itu kalau answer itu short, pendek, dan nggak menjelaskan. Jadi cuma sekedar kayak, what's your name? Rezu, gitu doang. So, not explaining, it's short. Ya, it's didn't give a communication feeling. Jadi dia kayak memang kayak pengen ngomong aja, kayak ya udah, nah Rezu gitu. While we have to show off that we can communicate. So, of course, those kind of thing is tapi bukan berarti kita harus nanya balik, enggak ya. Cuma maksudnya at least kita terbuka dengan pertanyaan tersebut dan kita bisa kayak menjawabnya itu bukan cuma sekedar jawab aja gitu ya. Repetitif juga, maksudnya kayak tadi kayak I like bla 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 diulang-ulang terus katanya, itu juga nggak bagus. Dan yang terakhir adalah memorized answer. Trust me, examiner tuh tahu ketika kita mengingat jawaban ya. Jadi kita ingat, oh kalau misalnya pertanyaannya what's your name, aku akan jawab a gitu. Ingat tuh jadi kayak bener-bener kayak my name is Rezu and I am from Bali. Jadi kayak itu super scripted kita bilangnya. Dan sebenarnya tahu. So jangan berusaha untuk menghafal, karena kalau menghafal itu enggak, they will not have it. Ya, they will not have it. They will like, okay, ini menghafal ini. Kayak gitu ya. And how is the correct answer? Dan just correct answer itu gimana gitu ya? Correct answer itu adalah yang explaining just enough. Jadi kita jawaban itu nggak boleh terlalu panjang, tapi juga jangan pendek. Jadi secukupnya aja. Ya, misalnya contoh kita pertanyaannya what is your name? Ya kita pakai namanya Rezuwana Burhan dan dipanggilnya Rezu, dan it's quite unique name, but yeah, I love it. Misalnya kayak gitu. Cukup segitu aja. Nggak perlu yang lama-lama. Atau kadang-kadang cuma kayak my name is Rezu and you can call me Rezu. Segitu doang juga nggak masalah. Yang penting cukup menurut kita, tapi tidak terlalu pendek. Ya. Yang kedua adalah not repetitif. Jadi kalau bisa, misalnya nih pertanyaannya, do you like mango? Ya jawabannya jangan I like mango juga. Itu kan super repetitif antara question dan answer. Kita coba variasikan.
mango is actually my favorite. Bisa kayak gitu. Ya, jadi giving a little bit of kayak show off, oh aku tahu nih kata-kata favorite selain kata like, aku bisa jawab pakai favorite nih. Kayak gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah not natural atau no exaggeration. Artinya dia kayak ya jangan yang puitis gitu ya. Oh, my name is misalnya gitu atau ada betul-betul kayak a little bit kayak mau show off kata-kata atau mau dibuat kayak super complicated gitu ya sentence-nya, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita complicated tapi bener ya bagus ya. Tapi kalau complicated tapi misalnya kata-katanya tidak sesuai, misalnya contoh nih, kita mau bilang, oh it's a big room. Kita malah bilang it's a misalnya wide room. Sama-sama gede ya. Cuman mereka kan tidak sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Jadi itu juga salah gitu. Jadi secara nilai itu ada mungkin kayak oh ini akan menghalangi kita untuk dapat nilai bagus karena kita salah penempatan kata-kata yang susah. Jadi ini tuh kita tuh seperti disuruh kamu harus show off tapi kamu jangan terlalu sombong. Kayak gitu. Ya, that is how the speaking test. Any question buat part satunya? Sejauh ini tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Okay, so if there's no other, then I will continue to part 2 ya. Kita masih ada waktu. It's okay if I go a little bit, ya. Karena tadi sangat teknis tadi. So I will just check describing topic. Nah, part 2 ini mungkin agak asing karena kalau part 1 kan kita kan seperti interview ya, kayak interview dengan orang gitu kan ya, kayak this kind of stuff gitu. Tapi kalau part 2 itu dia I often say it as monologue. Ya, atau kita berbicara sendiri. Di part 2 itu kita akan dikasih sebuah topik. Ini topiknya seperti ini ya. Saya lihatkan topiknya. Nah, seperti ini. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk paper, bisa dalam bentuk kartu. Mostly sekarang pakai buku sih. Jadi buku itu ada pertanyaannya ini. Kita dikasih pertanyaannya. Terus kita disuruh preparation. Silahkan prepare selama 1 menit. Ya. Di 1 menit itu kita akan kasih paper juga. Kasih paper, ya papernya nanti mereka yang provide ya, seperti kayak gini. Dan kita kadang mereka provide pensil juga, tapi kita udah bawa pensil. Jadi kita bawa pensil, kita planning apa yang mau kita bicarakan selama 1 menit itu. 1 menit itu kita planning, menjawab pertanyaan yang ada di sini. Topiknya ya, describe. Dan setelah itu, setelah 1 menit berakhir, kita akan langsung disuruh untuk ngomong selama 2 menit tentang topik yang sudah di-prepare tadi. Oke. Jadi makanya kita ada rule seperti ini ya, 1 menit preparation time. Jadi 1 menit itu kita prepare. Kita buat misalnya entah itu mau buat mind map atau mau buat sentences, pokoknya dia kita prepare di paper. Kita 2 menit talking, ya. Jadi kita talk. Dan seperti yang tadi kita lihat, kita boleh take notes juga. Dan di sini ada sentence-nya, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi semuanya yang di sini itu harus dijawab, harus terjawab maksudnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang bagian ini mungkin agak ribet mungkin, maybe not really clear. Is it okay? Oke ya. Oke, kalau di part 2 itu seperti itu. Jadi intinya kita harus ngomong selama 2 menit itu benar-benar kita solo, kita yang ngomong sendiri. Misalnya nih kita kan udah pertanyaan ini kan describe a time when you asked to give your opinion in a questionnaire or survey. Ya kita akan kasih tahu, oh aku pernah misalnya survei di mana di Google lah, misalnya gitu Google, dan kita kayak susun nih idenya ya. Nah setelah kita susun nanti kita oke, jadi ternyata kita jadi langsung saya 2 menit dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi kayak so I have ever done some of survey bla 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 bla. Jadi kita tinggal susun aja. Itu selama 2 menit ya. Apakah harus 2 menit? Apakah boleh lebih? Sebenarnya the best is pokoknya kita 2 menit itu udah kejawab semua ya, dan kita harus reach 2 menit. Harus. Jadi kadang kan semenit boleh nggak, atau semenit 30 menit boleh nggak, semenit 30 menit boleh nggak. Jadi kok bisa kita reach 2 menit to show off ya. Jadi kita harus sekuat tenaga push ourselves to have sampai 2 menit tersebut. Oke. Itu untuk part 2. Ada pertanyaan untuk part 2? Kalau nggak ada kita lanjut ke part 3 ya. Nah, part 3 itu extended question. Nah, seperti yang kita tahu, tadi di part 2 itu kita kan udah ngobrol nih, kita memang benar-benar mulutnya sendiri ngomong di 2 menit gitu ya. Nah, di part 3 itu balik lagi.
wawancara lagi. Jadi kembali kita dikasih pertanyaan sama examinersnya. Bedanya dengan yang part 1 adalah, kalau part 1 kan tentang diri kita sendiri kan. Your name, do you like your neighbor, do you like your parents, stuff like that, tentang kita lah. Tapi extended question itu dia lebih ke discussion. Jadi kita diberikan, kalau mungkin Mr. Rahul kan orang debat ya, jadi kita ada kayak topik-topik debat gitu. Misalnya nih, di debat, do you think having a lot of skill is advantageous? Kayak gitu misalnya pertanyaannya. Itu kan berarti kan pertanyaan kita memberikan pendapat gitu ya. Bukan tentang diri kita nih, tapi memberikan pendapat kita tentang pikiran tersebut. Gitu ya. Jadi kita itu ya we explain kayak misalnya, oh kalau punya talent itu kita jadi jauh lebih banyak opportunity, and then we have blah 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 blah. Give example, for example, people who love to join bootcamp, they have more misalnya experience, and then the company can trust him or her more, misalnya kayak gitu. Ya, jadi bukan kayak oh kalau saya sih saya nggak suka karena saya orangnya nggak berskill atau saya nggak bertalent. Nah, bukan kayak gitu, karena itu kan kembali lagi jadinya personal question. While extended question it more like lebih luas, kayak not about us, tapi about gimana nih secara general, gitu ya. Jadi contoh-contoh question seperti ini gitu ya. Jadi what kind of organization want to find out about people's opinion. Dan remember, orang-orang tuh banyak yang salah di sini itu adalah mereka tuh nganggap, wah berarti aku harus bener dong. Oh, berarti aku harus tahu tentang company atau organization yang ada people opinion dong. Enggak ya. Sekali lagi, it's not about correct or incorrect, tapi gimana kita jawab dan meyakinkan kalau jawaban kita tuh benar. Oke? Sesuai dengan pertanyaan. Jadi kita jangan takut, aduh nggak tahu lagi nih apa nih jawabannya, aduh pas gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi jawab aja, kita bilang aja misalnya nih, what kind of organization, kita bilang aja, oh I think it's the student council when we were in high school, they really like to have a lot of survey, misalnya gitu. Walaupun memang sebenarnya enggak gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita menjawab pertanyaan. Oke? Mau itu bohong, salah, dan tidak benar, no problem. Oke? Jadi that's our goal. Jadi if you want to take the test IELTS speaking now atau in the future, make sure you have to change your mindset. Ini bukan tentang salah benar, tapi tentang kita bisa survive atau enggak untuk menjawab pertanyaannya. Oke ya. Mungkin ada pertanyaan untuk ketiga part ini? If no, then we can go to the tips untuk secara general ya. Jadi the best thing to do ya, yang harus dilakukan adalah kita udah tahu mau apa ke dalam ruangan. Jadi kita nggak kaget, aku harus tes gitu misalnya gitu ya. Jadi we already know what will happen karena sistemnya akan sama terus ya. Cara ngajarnya akan sama, walaupun memang topik dan jawabannya akan berbeda. Yang penting sistemnya sama. Ya, not too short, not too long itu untuk jawaban. Jadi secukupnya aja. Jangan mengingat ya. Take several deep breaths before you begin, maksudnya biar relax, karena nervous itu memang kill everyone. Mau kita sesiap apapun, kalau hari hanya nervous, nothing can help you. Ya, jadi kita tetap harus relax. Walaupun pasti nervous itu pasti ada. Cuma kita harus mengurangi supaya nggak terlalu over or something like that. Answer the question. Jadi jangan sampai kita nggak jawab, karena our choice itu hanya jawab atau nggak jawab gitu kan ya. Ya kalau nggak jawab nggak dapat nilai, kalau jawab ya nanti kita dapat nilai untuk ngomong. Jadi jawab aja, walaupun nggak ngerti, nggak tahu benar apa enggaknya, jawab aja pokoknya. Okay? And then don't worry if the examiner stop. Nah, kadang-kadang kita akan ada suatu situasi di mana examiner itu akan stop kita. Cuma mungkin karena kita jawabannya terlalu panjang, misalnya mereka akan stop. Wah ini panjangan nih. Dan itu bukan karena kita jawaban kita salah, enggak ya. Mereka itu punya timing. Seperti yang tadi bilang 14 menit. Kalau menurut mereka jawaban ini akan membuat time kita extend dari apa jadi 15, dia akan stop. Ya, karena mereka bukan karena kita salah atau gimana, tapi karena mereka harus memfulfill duty-nya mereka in 40 minutes itu. Karena the test not only for you, tapi ada lagi anak lainnya. Ya, kalau misalnya dia delay yang kita, ya nanti yang lainnya akan ikut ke delay. Gitu ya, jadi kayak domino effect yang lainnya. Dan dia pun pulangnya jadinya lambat gitu ya. Something like that. Okay? And then pokoknya we have to prepare about topic ya, but we don't kayak terlalu nyari banget itu enggak, karena susah juga ingat semuanya. Ya just relax, karena pasti itu akan topik yang kita tahu. Dan banyak orang yang pikir, aduh kalau nggak tahu atau kalau memang nggak setuju, kita bisa nggak ya bilang nggak setuju atau nggak tahu ya? Bisa, silahkan. Karena ini bukan
menguji knowledge kita. One more time, it's not about our knowledge, tapi tentang kita bisa jawab apa enggak. Jadi walaupun kita bilang I don't know, kalau misalnya kita lanjutkan dengan misalnya I don't know, but I think bla 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 gitu dengan opinimu sendiri, as long as you did that, itu udah part of being answered. Karena ya justify aja sih gitu. Okay, and that's for the do. And what about the don'ts? Ya don'ts itu pertama adalah kita jangan hanya memberikan jawaban yes no aja. Do you like mango? Yes. Itu doang. Selesai. No. Jangan. Ya. Do you think skill is better than talent? Yes. Selesai. Enggak. Pasti kayak gitu ya. Jadi we have to make sure itu semua terstruktur dengan rapi. Jangan yes no doang. Kalaupun kita jawabannya yes no aja, ya silahkan tambahkan reasons or example. Ya. Yang kedua, jangan off topic. Jadi kayak tadi, kita kepanjangan, saking panjangnya, udah kemana-mana. Nanyain misalnya, what is your name? Kita sampai, oh, nenek saya dulu, dia yang masih saya nama. Itu kan udah nggak bagian dari pertanyaan lagi. So make sure you know how to stop and when to stop. Okay, don't go off topic. Dan jangan nggak jawab. Ya pas jawab aja lah, pokoknya ya nggak tahu kayak atau salah, yang penting jawab. Ya, as long as you answer, you will get a good grades. Not good. I mean, like as long as you can be graded lah, bisa dinilai at least kalau kita jawab. Ya, don't speak very quietly. Jadi kayak jangan, walaupun memang kita cuma berdua, tapi kan itu tetap mereka harus tetap terdengar lah jawaban kita karena kita akan di-record. Ya, dan recording itulah yang akan menjadi nilai kita. Jadi nilai itu tidak akan dinilai langsung hari H, mereka akan nilai itu after the test. Jadi makanya kita punya waktu kayak sekitar 4 hari atau sampai 14 minggu, 14 hari untuk dapat skornya, ya, karena kita harus dicek dulu, gitu ya, semua writing dan speakingnya. Dan jangan be a perfectionist. Jadi kita santai aja, relax, natural. Jangan kita mau kayak maybe army style atau mau pidato style itu enggak. Karena kita speaking, communication, not about how well we know, but how well we speak. Okay. And I think that will be all. If you want to know more, and maybe you want to see the mock test, you can check the focusielts.com website as well. Yeah. So any question? Lastly, before we end the session? Saya ada pertanyaan, Kak. Boleh, silakan. Untuk tadi di bagian don'ts-nya kan ada jangan jadi perfectionist tuh. Maksudnya jadi perfectionist kayak gimana itu, Kak, ya? Ini. Misalnya, Miss kan kita tahu kan kalau di awal di bagian scoring itu ada kita lexical vocabulary di mana kita harus kayak ngasih advance vocabulary kalau mau nilai bagus, ya kan? Nah, kadang orang perfectionist itu mereka mikirin itu aja. Oh, aku berarti the whole sentence harus pakai advance vocabulary. Atau aku pokoknya jawabanku harus sempurna banget, harus orang-orang tuh nggak tahu aku mau ngomong apa gitu misalnya ya, atau harus buka Merriam-Webster biar tahu ngomong apa. Itu kan berarti kan dia too perfectionist buat their own goods gitu. Sementara kalau misalnya kayak gitu jatuhnya nanti orang-orang jadinya malah nggak ngerti dia ngomong apa dan communication meaning-nya nggak dapet ya. Which is mean itu jadinya jatuhnya kayak show off aja, bukan menjawab ya, itu hanya show off. Ya, many cases, ini ada banyak cases yang pernah dulu, dia tuh ada orang yang maksa dirinya untuk pakai advance vocabulary, walaupun dia nggak tahu artinya, jadi dia, oh aku denger nih, aku mau masukin sana aja lah, karena aku mau biar sentenceku tuh perfect, sentenceku tuh kayak nggak bisa di understand, atau dia beda dari yang lain, gitu ya. Itu jadinya too much expectation, jadinya malah bukan good result, malah jadinya nggak terlalu good result, gitu, karena terdengar awkward-nya, dan kita belum tentu si jawaban atau word yang bagus itu, atau word yang advance itu, meaning-nya sama dengan word yang bisa kita pakai. Ya mungkin dia dalam arti Merriam-Webster sama, tapi penggunaan di konteks itu sama apa enggak? Sometimes like that. Ya, jadi jangan kita pokoknya baru dibilang harus pakai idiom, harus pakai advanced language, kita harus advance banget itu. Jadi just do it naturally. Kita seperti kita ngomong dengan orang-orang, jangan berasa kita lagi pidato atau kita lagi interview. Kalau interview kan kita harus perfect, ya nggak sih? Nggak interview kerja gitu ya. Kita harus jadi perfect. Tapi kalau di speaking IELTS jangan. Kita santai. Yang penting kejawab dan dengan kebahasaan yang bagus. Gitu. Apakah bisa dipahami, Miss Sania? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Okay. Any other question? Ada lagi satu, Kak. Oh, oke. Siapa nih? Misalnya dulu deh. Misalnya, oke. Kenapa, Miss?
Untuk kegiatan berikutnya setelah kelas hari ini akan diinfokan di grup atau kakak nanti yang ngasih pengumuman? Nanti akan diinfoin di grup ya. I think it will be kan kita ada 2 tutor di sana, ada Miss Teresa dan saya, nanti akan diinfokan di grup untuk waktunya juga. Jadi sambil discuss waktunya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Tadi Miss Rahul, tadi ada mau tanya? Okay, so Kak, I really put myself as someone who have no experience in taking IELTS test since it is the reality. So I'd like to know that like we don't have to be a perfectionist. This is related with Sania's questions, and I also got your answers. But what about preparing answers, Kak? Like some people, as your suggestions before, we may prepare our answers like when we know what kind of questions. Let's say kita tahu mungkin pertanyaan pertama tentang mendeskripsikan diri, Kak. Kemudian kita prepare jawabannya untuk itu. Nah, saat kita prepare itu kan mungkin juga tentu saja kita mempersiapkan yang terbaik ya, Kak. Mungkin kita menaruh beberapa advanced vocabulary di situ atau juga menggunakan idiom. So, wouldn't it useful for us? Like, what's your suggestion? Would you prefer for us to prepare the answers or just speak naturally to not burdening our own mind before the test? Oke. Ini posisinya aku nempetin orang sebagai orang yang belum pernah tes IELTS sama sekali gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi thank you. Nah, untuk prepare tuh mestinya lagi seperti ini. Prepare tuh kita bener-bener menghafal. That's what I want to say. Menghafal. Jadi, kalau misalnya kita prepare untuk menambah vocabulary, misalnya, oh nanti kalau misalnya pertanyaannya namaku Rezu, namanya siapa, aku mau misalnya jawabnya kayak gini, gitu. Itu silahkan, nggak masalah. Ya, itu berarti kan kita tahu susunannya. Cuman yang masalah itu adalah kita purely menghafal. Contoh nih, deskripsi diri, kita benar-benar kayak baca, kayak you know how the difference between menghafal pidato dan mengerti pidato ya. You know the difference, right? Nah, seperti itu. Jadi, kalau preparation untuk kata-kata, vocabulary, idioms, dan juga idioms juga itu sangat bagus kalau di-prepare sebelumnya. Ya, what I say about memprepare itu adalah preparing benar-benar kayak kita buat pidato. Kita buat script. Terus nanti kita nanti saat ngomonginnya beneran lagi di tesnya itu kita kayak oh my name is Rezu and itu kan ketahuan banget menghafal ya. Jadi that's what I mean by jangan prepare yang seperti ini. Tapi kalau misalnya preparing getting more knowledge sama kata-kata baru, idiom baru itu silahkan, nggak masalah ya. Untuk cara ngomongnya ya kalau misalnya kita tahu dan kita tahu cara penggunaannya, kita udah prepare sebelumnya, pasti kan akan automatically naturally keluar ketika kita tahu kata-katanya gitu. Oke? Oke, clear Kak. Terima kasih. Oke, clear ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? No? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, then we talk about that's the end ya of the topic. Jadi jangan lupa untuk tadi saya dititipin pesan sama Miss Teresa kalau akan ada task ya. Ada task yaitu membuat video. Nanti untuk sistem dan segala macamnya akan dilihat bisa dilihat di grup ya. Jadi it's all about today. Nanti untuk PPT-nya juga akan saya kirimkan di WhatsApp dan recordingnya juga mungkin akan di-share nanti. Oke? Oke. Oke, dan ya, so that will be all for today. Thank you so much udah hadir dan maaf atas kesalahan teknis tadi ya. So thank you and then we will see you again in our next activity. Have a good day. Bye bye everyone. Thank you Kak. Have a good day. Have a good day. Have a good day.